Bonjour, bonsoir, les politologues Sékou Toungara depuis New York City, les États-Unis d'Amérique. Stratégie Sabade Mnalemba Aboulou. Stratégie Fola et Djoumenye. Quand on a bois fragilisé, n'anya bois fragilisé comme Mali bébi à Kolongono. Ne balmao. Et débat de don. Il faut tenir, il bat tenir, il te doya. Mais tiens, ne be fina avec respect. Haliga oulu niga djakuma niga soso ante samagou. Mais ambe tiens fina jamana bejo. Tiens fera président digna. Kanya fo dina nyamogo nyena. O mate, machite ala kira modenye, machite e kini ala be communiquer. Kibe moufo kere ta e tiens dongo do. Akanga don mamunumbo o blow stratégie blow kuna akanga don ko lute fendon déjà. Donc anto maou djachi. Ambe kuma jamana jode kam. D'abord, stratégie Sabade Baboulou. Stratégie folo djumenye. Komi business nous kera konou nyenabora sagonou sorla abe mounou na fa o kera ye. Donc maintenant qu'est-ce qui va se passer? Kado en kuna kanga bois demain. Kanga bois demain. Il faut savoir perevu tu m'aimes bolo. Perevu tu m'aimes bolo teo. Allez mon befa perevu wa bolo. Abe perevu ta bolo. Ko e tiende. Donc faut o yeni kata ke koromatikeli muneta wele ga fana. Koromatikeli au diplôme doctorat de ba ARF na bolo. Ko ate mogo jabi ma bi mogo jabi ma titoko de fo. O de be kena fana ye quoi. Aéré ka stratégie de be ka kena aéré à travers Sékou Aliou Toungara, le docteur, le politologue Sékou Toungara depuis New York. Tiens ne te sera. Hali sans père ne te sera nya. Ne be sera ala anakira dinya. Ne te ta jahanama kono mogo chiye. Ne te mogo chi souterrain kalou fana ka ninye mounye ndale mbala et puis meka mou fomba don ndale mbala fana. Maintenant do détail là. Ani stratégie Sabade nana. Puisque à sago sorla, fait moun koba yo benyana bora. Mais une chose, Sékou Toungara te machi contrôle là. Ali ben ake Mali konobi. Je supporte la paix au Mali. Je ne suis pas contre l'accord de la paix. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Ni Maliens ou Teke di Nyogamabi. Si les Maliens se donnent la main aujourd'hui, c'est mon souhait le plus absolu. Mais akanake namara konana, akanake ka amene ka andi anjuguma, neka kele odroni. Sinon n'te paix contre là, n'te ibeka contre là. Mais tiens na stratégie Sabadi. Stratégie folo jume. Kanga bois toye, koni bois farasize la, ko jamana bechi. Oye galon de bi, oye galon de chine, ote tienye, bois desera, bois ferebe bana. Moga munga bois de mega keleke bois ya bebla. Moga fola mun nana ya Moussa Camara, no e Francis toko fo, sanoko gache bois yo bla. Moussa tatamli premier ministre ogoka be corruption kele bois yo bla, ayi Igor bla. Manyana ma fefe nana bois ya bebla, okuma bois be deme ni cliché de wa, okuma bois be deme, okuma law. Ale ne ala de be shi no furo do bale bolo mu e se ka bois deme ya ko ka bois deme donc kama fo ko ka bois deme de ti ay ke horon yisa ti anga sabali anga ko ke mo ko yi ayere de ko ka bois deme a fin bébé ka mo ka fin so be vidéo koron fa mani ne quoi ni e ko ni bois fragiliser la ko Mali bébé o ye galon de bi o galon de chini ça c'est faux et archi faux et Algérien ou ga président gain jamana ma bin kolon kono kuyi anga ke guerre ça parce que bena fodi norbe fait sidi be en fait président be forcer la ka démission rendi doron ni président ka démission rendi ama deme mais ni président be ka yelema don ko la effectivement ambe change dama ne resonoma oro tene ka kele de ne ka kele aga stratégie folo ne ma kele o la de stratégie flana kana sanka Francis de ka jeke puisque ni bois de métro ye Francis de me stratégie flana mouye ni bois ne ana convaincre ko ka bois toyi na nye bois toyi baba do bois ye Francis ka mogodi OK ayi to fona tuni ayi no kuma la mede hakilima bebe ne ka kuma infamia munu ye invalange munu ko comme ça karsa ka idéologie no fait karsa mbe sai no fait olu te se ka ne famia fo ka blal ka burufia ala ere kana to lu ka ne famia ko olu be shinogod la olu ba ansoro sera la OK ni bois de me ye Francis de me OK ni sera emenela ma isra farasima emenela ka mogo ka nyamogo sema mogo ka nyamogo oni cheble ye contre attaque ke malien be boraka ay cheble defensita malien mogo nyana ma be hali Mali wuluna jakuma na soso abora de aye mandi akorobo de ka akila kona abese ka be ka opportunité elema cheble contrôle la abora ka cheble frapper o era kera sabo aka mogo fangele be bora ko aka mogo do démission na la ani do blara nyona fo fura démission na mogo nyana ma fefe ka nga deme ka avancer cheble sababu ya la abeabla kono konte faso jolai halibi ko nyangu ya be mo halibi ko nyangu ya be mo cha anga ke horonyi sa moko ko te ko ne Sékou Toungara de la ka tien fo alim fanyena ngere wulu fa nte do détail wula ne koko de ta do ngabo 3 jours nte se ka dosu mais après ayra klara kan wulu ko nye tien de fo hada madenga tugu tien ko
Maman fana a deli ko ni fo ko me digi mo la e populicité awa e be sa était avancé ne te sera tien na konta awa nyaba tungara la ka fe da Facebook sa fala la ambe tien fo do bora aka mo la ka kele cheble no fe do ko ka o bangan ko ke ko nga nyongo sutra ale ba mo sutra koy ale ma ministre sutra ani Soumaïla mu jera mo sutra ani cheble mu jera mo sutra ayolu belebu donc nim ko kumba ale kan ale be sutra donc ale de ala yale dan mulimina odi mo to ka mulu te kelinyi do bo fo do be shili walla obe ta jahannama kono anga ka horo nyisa mais ni se ko ta nyango ya keledi ube hasidi ya keledi no dalu ya bibolo na ambe debake ni Qur'an bibolo amambo la Qur'an ka direct live amba bla live fula ama kale kan chien jugu ya te koy se ko tali be ka contrôler aka stratégie folo ko nga bois deme ayo fobi ayo fo chini pia akana kuma munu o mo fode mo be ka kuma jenge de o kuma mo munu bora ko lu na lo mawdia o bolo te jien kala madia aka da sino la o ye stratégie folo yi stratégie folo na jumenye ko ka bois deme folo ko ka bois deme folo na munye ayi tante cheblina puisque na e cheblina goshi ko di rebeluma o ye francika jedodi donc o la o ye ibeka sagodi puisque akra ibeka erek ka défenseur yi donc akra ibeka sagoyi donc fait no be France déranger abo fana défensita ayito la tuguni marché do kera akoko mama be boko ka France ko keleke ko lu populiste udi chenyo ko koroma tege lati jendu ko kulinka ne e ale koroma tege mo goro be boku dabara bawga après vous BP ate mo ko to fode awa mo ne fana ta to fo ka vidéo imba voilà abe mu ke o de be sika fana ma ante betiye koy saga ante saga ko jurbe do ankana munu sona o ma olu kungo bulu olu ka doko la mais amba yere kalama ante bebe ko bibrombe do onda anya be tiena awambe baraka ni tieni stratégie flana fana jume tuguni ay flana o e ka cheblen kele cheblen baraka dende cheblen do o dende cheblen ko yere sababu yala jama yere fangle bora ko do ye démission randi fambe samana jume tuguni aya yere la kasi tellement be fait anga son tubabu ye aya yere la kasi ko parce que ale yɛrɛ kɛra bois junior ye koy bois junior ka kasi ko tubabu doko ko kado ni flaw ko lu ye kelenye naka kan piriti parata kuma kunu jute kuma ka kasho la fo de e ala be Mali fe be ka kasho la ate Mali fe de abe fe tubabu hina de ga do ana pour que accord ngateme accord campagne de be ka ketan tugo yala stratégie flana e odi ayi to la tuguni puisque aba don c'est que tu auras quelqu'un comme Malien be kungolo yele ma ado Malien be kungolo avec preuve à l'appui ko France des problèmes yé ko en tant que France be ko antese ka lafia quelle la tiena de do anani freke c'est que tu auras sengro tuni ko France tanga problème yé député mun fana France frappé ko fana frappé Malien anga ko horongi sa ayenga kuma jati minetro aka analyser aka na grika afoko juguya do juguya te non ni juguya do men kale al Qur'an la juguya te men kale nga tunga la juguya te jalousie te foite ni mami dalembi la fana ko juguya do be jalousie de do ibe na ambo débat ke ambe Qur'an ta kan bolda ka a live trop c'est trop façon inte machitai mais tien de be fo façon imbe cho ah ok ane se nyoma ay Ibrahim Boubacar Keita ka côté info ne ma son kosobe mais ne ta kele woro la mais tcheblen keleli ay to la ka diagoya kashike ko tubabu do ye fɛn dɔ fɔ de ko dɔgɔnɔ ni fulaw ye kelen dɛ e ma kasi ko an ka mɔgɔ fagara Ogo Sagu e ma kasi ko an faw fagara e ma kasi ko génocide kɛra mais e bɛ kasi ko parce que ko tubabu dɔ ye kuma dɔ fɔ o ye de tubabu hinɛ ka don an na mɔgɔ dɔw y'o partage olu m'o faamuya ne ye dɔw la faamuya a dala yɛrɛ la sa a sɔrɔla k'a fɔ ko Faransi t'an ka problème ye donc campagne ye mun ye sa Malien a ye Faransi to ye Malien a ye Buwa to ye donc jɔn ye problème ye sa nɔ Buwa ka ɲi Faransi ka ɲi jɔn ye problème ye akanga donc a fɔ ko n'a ka agenda de bɛ ka na sabanan ye jumɛn tuguni n'a ye bɛɛ la convaincu ko Faransi ka ɲi ko Buwa ka ɲi puisque Buwa bɛ fɛ ka na ni révision constitutionnelle a bɛ sɔrɔ ka bolo kan ka révision constitutionnelle n b'o fana fɔ a y'o sɛbɛn aw k'o da bi a bɛ révision constitutionnelle a bɛ k'i tɛrɛntɛrɛ de ka na o la mais o tɛ se ka passer f'a ka tubabu kanu don anw dusukun na mais anw tɛ bɛti ye fo ka diɲɛ wuli hali fufa fu tɛ se ka anw jagoya kan ka kɛ tubabu fɛ tubabu de problème ye bi olu de problème ye sini awa sinikɛnɛ seli ye n'o ma bɛ mɔgɔ min ma ko segu bɛ ko tiɲɛ de fɔ n'o digiri ɲɛna ala k'i ɲɛ yɛrɛ fana ci jamana bɛ jɔ tiɲɛ de kan koyi donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ la tuguni a b'i to la sisan nɔ dans quelques jours a bɛna campagne daminɛ révision constitutionnelle kan a bɛna fɔ ko an ka sɔn ko révision constitutionnelle ko a ka tɛmɛ
na amaki aka daji tout Sékou Tounkara kun cɛmancɛ la ne do fɔ bi a ye lajɛ bi ye date jumɛn aujourd'hui c'est le 26 juin a bɛ tila ka ne ka tiɲɛ di ne ma ni il est c'est à dire que a taara o de la a ye deal kɛ n'o de ye awa a bɛ n'o baara de fana kɛ parce que a taara o de la ani mun ka kan o de dira ma a k'o baara de kɛ awa a bɛ n'o baara de fana kɛ ala sago aw sago o tɛmɛnen kɔfɛ ka bala tuguni an Tunkaralakaw an t'an kumakan bila mɔgɔ ye dɛ aw ko ni mɔgɔ tiɲɛ fɔra ale ɲɛna k'o kana fɔ mais pourtant Tounkara député Tounkara bɔra ka v fɔ IBK ɲɛna an Tunkaralakaw a tɛ maga anw na dɛ Jelifili y'a ka tiɲɛ fɔ Sékou Tounkara ka tiɲɛ fɔ a y'an Tunkaralakaw jateminɛ Facebook kan dɔrɔn an bɛ marché ni tiɲɛ de m'a fɔ n ka ɲɔgɔn tɛ dɛ mais n'an ye fɛn dɔrɔn on est très rapide an bɛ bɔ dɔrɔn an b'a fɔ mun m'an kun n'an kan cɛ an b'o fɔ kuma bɛɛ on est contre personne o y'an kɛcogo de maa si tɛ se k'o bɔ anw na mais n balimacɛ Jelifili Tounkara fo nin yɔrɔ la a ka fasoden ɲumanya la donc bɛɛ ye faamuyali caman kɛ mais mɔgɔ kana fɔ k'i bɛ bɔ liti la ko parce que ko nin ye an ka liti yɛlɛma ko wɛrɛ la a yɛrɛ ka intérêt personnel la non je ne suis pas d'accord a ye na don liti la an ka liti in kɛ an bɛ liti in kɛ aw an bɛ gagner fana maa minnu ko k'u ma da ko la maa minnu y'a kɛ ala ye k'a ka kira parce que hali n'a ko k'a ni Jésus Christ ye ɲɔgɔn dɔ b'a fɔ hey a y'a kɔlɔsi dɛ a ka stratégie b'a bolo koyi non cɛ in a ta kun fɛ dɛ a bɛ kuma fɔ a ta kun fɛ awa mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ tɛgɛrɛ fɔlɔ olu ka stratégie non 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 a kana sɔsɔli kɛ ni a y'a fɔ daluya de b'a bolo daluya b'ale kelen de bolo mais daluya tɛ mɔgɔ bolo ale de ni ala bɛ sinɔgɔ ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ tɔw ni mɛlɛkɛ kafuru de bɛ sinɔgɔ ɲɔgɔn fɛ n ka ko kɛra komi a ko a kɛra yɛlɛbugu di a y'aw sigi ba bɛ ɲɛ fiyɛ aw bɛɛ la a caman bɛ malo koyi fɛn bɛɛ ni ala na kɛra cɛ aw tɛ ka nkalon défense taw kɛ nkalon tigɛw ni fɛnw na mɔgɔ ɲɛkɔrɔ n'o de fɔ mɔgɔ min dalen b'a yɛrɛ la i bɛ débat kɛ ni ne ye en live fɛn fɛn ka di ye an b'a débat kɛ n b'a datu i la fana mɔgɔ ko tɛ quoi an Tunkaralakaw an bɛ tiɲɛ fɔ dɛ an tɛ maa contre o y'an kɛ cogo di donc n ye mun fɔ aw ɲɛna a y'aw sigi a ka lajɛ dɛ révision constitutionnelle o de campagne bɛ awa a bɛna baara kɛ o la awa a taara o de la ani mun ka kan o de dira ma awa a b'o baara de fana la ala sago aw sago aw k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma